एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसी। सूचना अनुଯାयी चलित वर्ष सबू रेकर्ड भांग खरा भयंकर गरम जलिब पूरा भारत। एल नीना को नहीं बड़ अपडेट धीरे धीरे विदाय नौ शीत ऋतु आउ एबेठु ग्रीष्म तार उपस्थिति जणाइलानी। फेब्रुआरी द्वितीय सप्ताह दिल्ली तापमात्रा 26 डिग्री सेल्सियस रे पहुंची जाइछि एवं मास शेष सुधा यह 30 डिग्री छुई पारे। एथिरु अनुमान करा जाउछि जे मार्च एप्रिल एवं जुलाई मासरे देशर बहु अंचल भयंकर गरम सामना करि पारे। तेबे आसंतु वर्तमान समय रे पाणीपागर विस्तृत खबर उपरे टिके नजर पकाइबा, किंतु ता पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं वीडियोटी को आपण मानको सांग साथी मानको बहु मात्रा रे शेयर करंतु। जदि आम चैनल रे आपण प्रथम थर वीडियो देखुछंती ताहले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखंतु, जहा द्वारा आगो को पाणीपाग संबंधी लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। पाणीपाग विशेषज्ञों को मतरे 2024-25 रो रेकर्ड भांगो गरम। ଏହା ପରେ ଏବେ 2026 ରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଭାବ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ, ଯାହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏଲ୍ ନିନାର ସକ୍ରିୟତା ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ଅନୁସାରେ ଦେଶର ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଦୁହେଁ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 2026 ବର୍ଷ 2023, 24 ଓ 25 ପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପଛରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ନିଷ୍କରଣ ଓ ଏଲ୍ ନିନୋର ପୁନଃ ସକ୍ରିୟତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 2026 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏଲ୍ ନିନୋ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ 2027 ରେ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ଐତିହାସିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଗରମ ରହିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ।